اس میں فرضیت روزہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر لیے گئے۔ یہ اس وقت نازل ہوا جبکہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام نبی مبعوث ہوئے تھے، نبوت آپ کو ملی تھی، اور کچھ سال ایمان والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہ کر شریعت مطہرہ پر عمل کیا تھا اور روزہ بھی رکھا تھا۔ لیکن روزہ کیا تھا؟ وہ عاشورے کا روزہ تھا، وہ 10 محرم کا روزہ تھا جو فرض تھا۔ تو قرآن کریم نے جب اس پورے رمضان کے 30 مہینے کو فرض کیا، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ، فرض کر لیے گئے تمہارے اوپر، عائد کر لیے گئے تمہارے اوپر، صیام، روزے۔ تو بہرحال قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جب قرآن کریم کہیں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو فوراً ساتھ میں ضرور کچھ آیات جنت کے تعلق سے ہوں گی۔ جہاں پر قرآن کریم منافقوں کا، کافروں کا تذکرہ کرے گا، ضرور کچھ آیات ایمان والوں کی بھی ہوگی۔ ایسے ہی قرآن کریم نے جب فرضیت روزہ کا حکم عائد اور صادر کیا کہ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر لیے گئے، تو بہرحال مسلمانوں پر، ایمان والوں پر یہ شاک گزرا ہوگا، آیا یہ روزے سال کے ہوں گے، 2 سال کے ہوں گے، اور یہ کوئی نیا حکم نامہ ہے ہمارے تعلق سے، کیا ہم اس کو رکھ پائیں گے نہیں رکھ پائیں گے؟ تو تھوڑا انسانوں کے دلوں میں ضرور اس کے تعلق سے یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ حکم پہلے بھی کچھ لوگوں پر فرض ہوا ہے یا نہیں، یا یہ کیسا حکم ہے، ہم اس کو کر پائیں گے نہیں؟ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، فوراً ایمان والوں کو تسلی دی، فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو فرضیت روزہ ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا ہم نے، اور ان لوگوں نے رکھا، وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیا گیا، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ پتہ چلا کہ روزہ فرض تھا، پہلی امتوں میں بھی ہیئت مختلف تھی۔ تو یہاں پر اب 30 روزے مکمل فرض کر لیے گئے، تو جو ایک روزہ تھا عاشورے کا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ روزہ رکھنا فرض نہیں رہا۔ اور ایسا ہوا ہے شروع میں کہ کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کی رعایت کے لیے، ان کے ایمان پر پختہ رہنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ حکم تھا پہلے، بعد میں وہ منسوخ کر دیا گیا۔ جیسے نماز میں باتیں کرنا پہلے اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی، اور کچھ نشہ آور چیزیں استعمال کر کے نماز میں آنا روا تھا، لیکن بعد میں جبکہ شروع میں وہاں اہل عرب میں خرافات تھی، رسم تھے، رواجات تھے، ان ساری چیزیں تھیں، تو ایک دم سے اگر حکم ہوتا 30 مہینے کے روزے رکھو، ایک دم سے اگر حکم ہوتا کہ تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی، اب تم بات نہیں کر سکتے، تم نشہ کی حالت میں آ نہیں سکتے، تو ان لوگوں پر تھوڑی دشواریاں گزرتی۔ لیکن جب انہیں آغوش نبوت ملی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں وہ رہے، قرآن کریم کو انہوں نے سنا، حدیث کو انہوں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جبریل امین کی آواز کو سنا، وہ واقعات سنے، جہنم اور جنت کے تذکروں کو سنا، ان کا ایمان بڑھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو فرض کی، کہا کہ اب تم نشہ کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے، کہا کہ تم نماز میں باتیں نہیں کر سکتے، اس لیے نماز میں اب باتیں کرو گے تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی، نشہ کی حالت میں تم آؤ گے تو تمہارا آنا اب جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ
30 दिन के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर लिए गए, तो अब ये एक दिन का रोजा जो था वो मनसूख हो गया, यानी अब उसका रखना उम्मत पर फर्ज नहीं है। उम्मत उसको रख सकती है, हुक्म है उसके रखने का, लेकिन फर्ज नहीं है। ये कि रखे कोई आदमी तो उसे सवाब मिलेगा, फजीलत भी है आशूरे के रोजे की। और फिर फरमाया कि इसके साथ एक और रोजा मिलाना है। पहले 10 मुहर्रम का रोजा था, लेकिन अब हुक्म ये हुआ कि 10 के साथ तुम्हें 11 को भी मिलाना है, या 10 के साथ तुम्हें 9 को भी मिलाना है। 9 मुहर्रम और 10 का, 10 मुहर्रम और 11 का, गोया 2 दिन का रोजा रखना, एक दिन का नहीं रखना। फरमाया कि अब 30 दिन के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज हुए थे, ये एक दिन वाला मनसूख हो गया। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये रोजे तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे। और मकसद क्या है रोजे की फर्जियत का? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो जाए। तकवा किसको कहते हैं? तकवा अल्लाह के खौफ को कहते हैं, तकवा अल्लाह के डर को कहते हैं। जिस बंदे में जिस एतबार का डर होगा उसी किस्म का उसका तकवा होगा। और एक जगह इसको समझाया यूं गया है कि अगर तकवे को समझना होगा तो इसको मिसाल के जरिए से तुम यूं समझ सकते हो कि जैसे एक तंग रास्ता हो और रास्ते के दोनों तरफ में कांटेदार दरख्त लगे हुए हों और रास्ता तुम्हारा तंग हो, और फिर तुम्हें कपड़े इस किस्म के लगे हुए हों, इसका सलवार कमीज या कोई जुब्बा कुब्बा होगा, और इधर से हवा चल रही हो और तुम तेज जा रहे हो, तो बताओ तुम किस एतबार से अपने कपड़ों को बचाते हुए चलोगे? यानी कितना डर होगा। तो बड़ी एहतियात के साथ आदमी अपने आप को भी बचाते हुए, कपड़ों को भी बचाते हुए, कहा तकवा ये है कि दुनिया में ये दुनियावी हिर्स, ये दुनियावी तमाम चीज़ें जो हमारे दिलों को वरगलाती हैं, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती हैं, फरमाए ये सारी चीज़ें जो है ये खारदार कांटे हैं, नफसानी ख्वाहिशात हैं, दुनियावी लालच है और नफसानी ख्वाहिशात, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए खारदार झाड़ियाँ हैं। और सही रास्ता तुम्हारा जो है वो अल्लाह के अहकाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, शरीयत मुतहरा है। उस पर अमल करते हुए अपने आप को ऐसे बचा करके जाना है जैसे तुम अपने कपड़ों को दुनियावी जिंदगी में बचा करके जाते हो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि ये रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। और फिर आगे ईमान वालों को तो अभी ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे ऊपर एक महीने का रोजा फर्ज है, अभी तो ये बताया कि ये फर्ज है और आपसे पहले लोगों पर भी फर्ज किया गया था, और गर्ज इसकी तकवा है, कोई और कुछ नहीं है। तो आगे फरमाया अय्याम मादूदात, ये जो रोजा है ये गिने चुने दिन है। ये क्या है? ये गिने चुने दिन है। जैसे साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में से 11 महीने तुम अपनी मर्जी से खाओ पियो, हाँ, जो आप करना चाहो करो, लेकिन एक महीना है जिसमें सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक आपने चंद चीजों से अपने आप को रोकना है जो हलाल चीजें हैं। हराम चीजों से तो बारहा रुकना ही है, लेकिन जो हलाल चीजें तुम्हारे दरमियान में है, खाना हलाल है, पीना हलाल है, और ऐसे ही अपनी शरीके हयात के साथ बैठना ये हलाल है। लेकिन रोजे की हालत में सुबह से लेकर शाम तक की ये बंदिशें तुम्हें रहेंगी। खाना पीना और अपनी शरीके हयात के पास लेटना, यानी हम बिस्तरी करना, ये तुम्हें मना है। बाकी 3 चीजों के अलावा तुम्हें कोई चीज मना नहीं। तुम सो भी सकते हो, तुम उठ भी सकते हो, तुम तिलावत भी कर सकते हो, तुम बिजनेस भी कर सकते हो, तुम मुलाजमत भी कर सकते हो, तुम खेती बाड़ी भी कर सकते हो। बाकी रहा नमाज का पढ़ना, बाकी रहा तिलावत कलामुल्लाह का करना, नवाफिल का पढ़ना, तहज्जुद का पढ़ना,
इशराक और अवाबीन का एहतमाम और सदका खैरात का एहतमाम ये तो आम दिनों में भी है, सुना, ये आम दिनों में इसकी कोई ममानत थोड़ी है। आम दिनों में भी आदमी ये करने की इजाज़त नहीं, बल्कि आम दिनों में भी करने की इसको तलकीन है। सदका जब चाहो तुम कर सकते हो माली, हाँ, एतिकाफ जब तुम करना चाहो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही तुम्हें एतिकाफ का हुक्म दिया जाए। अब ये है कि रमज़ान में उसकी नौयत थोड़ी बदल जाती है। अलबत्ता मना तुम्हें सिर्फ दिन में वो भी कि चंद चीज़ों से है, खाना पीना और जमा, इसका नाम रोज़ा है। फरमाया अय्याम मादूदात, ये गिने चुने दिन हैं। फिर भी आगे फरमाया कि ऐसा भी नहीं है कि हर एक इस रोज़े को रख ले, समझ आई। फरमाया अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीजन, अब अगर तुम में से कोई मरीज है, कोई पेशेंट है और इस किस्म का कि जिससे किसी जो है अच्छे खासे डॉक्टर ने ये कह दिया है कि अगर तुम रोज़ा रख लोगे तो तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, यानी दीनदार हो, उसे पता हो कि अगर रोज़ा ये रखेगा शरीयत में इससे हुक्म है, ये फ़र्ज़ है, जन्नत है जहन्नम है, उसका एतकाद उसके दिल के अंदर हो, दीनी शऊर हो, और फिर उसके बावजूद उससे वो डॉक्टर मना करे कि चौथाई दिन रोज़ा ताकि तो आपको सेहत में फ़र्क पड़ेगा, तो अगर ऐसा कोई बीमार है तो उस बीमार को रुखसत है।